Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 119 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan pesawat militer canggih dan juga produksi amunisi. וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לביא ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים. וביחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. זה ישנה את כל התמונה. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה. אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל הזה. Sejumlah warga Israel bentrok saat memasuki wilayah Jabal Jalis di kota Hebron di tepi barat. Dalam video ini terlihat kedatangan sekelompok orang yang menyerbu ke sebuah wilayah. Diketahui lokasi tersebut berada di Jabal Jalis Hebron, West Bank. Wilayah Hebron memang sering menjadi tempat dengan ketegangan tinggi antara warga Palestina dengan pemukim Israel yang ingin menguasai daerah tersebut. Allahu Akbar! Sementara itu di Iran, penumpang Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran terus meningkat. Mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah ketegangan regional, Bandara Internasional di Iran terus dipenuhi penumpang. Kebanyakan penumpang adalah jemaah yang berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pihak berwenang Iran menyatakan bahwa sekitar 35.000 jemaah haji Iran akan berangkat ke Arab Saudi dalam 236 rombongan. Hal ini terjadi setelah penerbangan internasional kembali beroperasi di bandara-bandara Iran menyusul gencatan senjata. زائرایی که ما قرار هستش که از ایران اعزام بشن امسال 35,000 نفر هستش. تا این لحظه که من در خدمتتون هستم بیش از 2,700 مسافر از شهر فرودگاهی امام خمینی اعزام شدن و از ایستگاه مشهد و زاهدان و شهر فرودگاهی در مجموع حدود 7,000 زائر اتحاده به معنای همبستگی، به معنای همصحبت بودن، به معنای یک نقطه بودنه. وقتی ما از هر دولتی، از هر زبانی، از هر پوست و نژادی هممون توی نقطه ایم، توی یک مسیر هستیم، یعنی هممون باید بدونیم مسیرمون یکیه، کاری نداره به زبان، پوست، نژاد. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menepis laporan media tentang diskusi pengayaan uranium atau pemindahan material nuklir ke luar negeri. Ia mengatakan bahwa Iran fokus pada pengakhiran perang. که راجع به فرض بفرمایید غنیسازی یا مواد مطرح شده همش مواردی است که صرفاً گمان زنی است. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ
صحبتی نداریم. این که در آینده ما به چه سمت و سوی بریم، خب در آینده در زمان خودش تصمیم گیری خواهد شد. Gelombang duka dan solidaritas menggema di tengah ketegangan geopolitik. Ribuan orang turun ke jalan di Karachi, Pakistan, mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan massa memadati Nistar Park dalam upacara Arba'in untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Suasana penuh emosi terlihat ketika para peserta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Pakistan, serta membawa potret sang pemimpin dan penerusnya. Seruan religius Labaika Ya Hussein menggema di lokasi, diiringi penampilan di atas panggung yang menambah nuansa khidmat sekaligus penuh semangat. गज़ा के कातिल, लबनानियों के कातिल, ईरानियों के कातिल, रहबर शहीद इमाम खामने के कातिल, अमेरिका, ट्रंप और नेतन्याहू को कभी माफ नहीं करेंगे. हमारा मुतालबा है कि इनको आलमी अदालत में सजाए मौत और फांसी की सजा सुनाई जाए. Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang memicu eskalasi besar di kawasan tersebut. Putranya, Mujtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus di tengah situasi politik dan militer yang terus bergejolak. Upaya meredakan konflik sempat muncul lewat gencatan senjata yang diumumkan pada April, namun negosiasi hingga kini masih buntu. Warga Iran terus menyatakan dukungannya ke pemerintahan militer Iran. Mereka juga mengutuk Israel yang terus menyerang Iran dan juga Lebanon. Dukungan bagi pemerintah Iran ditunjukkan warganya dengan turun ke jalan. Hampir setiap hari warga Iran turun ke jalan. Mereka meneriakkan dukungan bagi militer Iran dalam perangnya melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Warga Iran tidak takut atas ancaman Israel. Sementara itu, saat ini gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih terus berlangsung. Meski di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran saling blokade Selat Hormuz. Warga Iran turun ke jalan memprotes perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Aksi protes juga ditunjukkan melalui mural besar yang terpampang di jalanan Teheran. Warga Iran baik pria maupun wanita berpartisipasi dalam inisiatif sukarela di pusat kota Teheran pada hari Sabtu. Mereka secara bergantian mengibarkan bendera nasional mereka sebagai bentuk protes terhadap perang AS Israel dan juga solidaritas yang sejalan dengan pemerintah. Inisiatif yang disebut Tanpa Tiang Bendera Tanpa Masalah ini melibatkan warga Iran yang secara bergiliran memegang bendera dengan tangan mereka sepanjang waktu. I keep the flag. I keep the flag flying because we remain obedient to our supreme leader Sayyid Mujtaba Khamenei, because the truth will not be alone this time, because we are here, Iranian people, the nation of Iran, the old nation of Iran are here, and you, our enemy, can fail us. Sebuah mural yang baru saja diresmikan di pusat kota Teheran menggambarkan Presiden Amerika dengan mulut tertutup rapat oleh gambar yang menyerupai Selat Hormuz seiring dengan berlanjutnya blokade Angkatan Laut Amerika atas jalur strategis tersebut. Karya seni raksasa yang menjulang di atas lapangan Vali Asr menampilkan kesan titik kritis yang disampaikan melalui mural. Diketahui pemerintah Iran telah berulang kali menggunakan mural untuk mengirimkan pesan peringatan kepada lawan dan musuhnya. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan.
Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines pada hari Sabtu menghentikan seluruh operasinya dengan alasan kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach dan sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan, sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi, meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar yang dipicu konflik Timur Tengah dan gangguan Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Mira, hace 2 días por WhatsApp me dieron alguna asistencia, pero inicialmente que me iban a reagendar en otro vuelo el 7 de mayo. Pero ya hoy día me encuentro en la situación en donde nadie contesta y ya por los medios informativos ya se sabe que la compañía quebró. Para penumpang pun mengaku kebingungan karena tidak mendapatkan informasi terkait pengembalian dana maupun alternatif perjalanan. Sementara itu penutupan ini juga berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda bersama rekan Kevin Pakan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini insiden penembakan berada di dekat Gedung Putih. Insiden penembakan pecah di dekat Gedung Putih, tepatnya di Jalan 15 dan Independence Avenue, Washington, D.C. Agen Dinas Rahasia Amerika Serikat yang berada di lokasi penembakan menyatakan telah menembak 1 orang pelaku. Akibat insiden ini, Gedung Putih sempat ditutup sementara. Petugas masih selidiki motif dari pelaku. Selain itu, penguatan keamanan di Amerika Serikat diperketat, menyusul adanya 2 insiden penembakan yang terjadi dalam 1 pekan. Sebelumnya, insiden penembakan sempat mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih pada akhir April 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara jamuan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man
charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining, there will be some shots fired tonight in the room, so everyone should tune in, it's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Namun berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump. Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku.